I show you the laser cutting machine with 400 watt laser power. With this machine and with this power it's possible to cut a plexiglass thickness of 50 millimeter. This is possible. And on this movie I cut 25 millimeter extruded material through. Vaizdinė medžiaga, kaip naudojama įranga, lazerinė piešimo įranga, 400 vatų ir galima pjauti akrilą iki 55 mm storio. Čia mūsų demonstracinėje medžiagoje pjaunama 25 mm storio ekstruzijos būdu pagaminta medžiaga. Okay. Where's the movie here? So, this is our laser cutting machine. You see the beam go directly through the material. Spindulys kerta visiškai medžiagą skersai. And you can see it's clear, absolutely clear the surface after laser cutting. Po pjovimo paviršius lieka visiškai švarus. We use we use a CO2 laser to cut all our material with a laser. Dar turime anglies dvideginių pagrįstas lazerinės stakles. And it's very important to have a good vacuum suck system. Bet tam reikalinga gera vakuuminė ištraukimo sistema. Here we have also distance sheets under the plexiglass sheet, and here we have a lot of holes in the desk, you see that? And over these holes we suck the monomer gas away. Ir reikalingas tinkamas pagrindas ir paliekamos angos, per kurias ištraukiamos procese naudojamos dujos. Although we have on the head here also a vacuum suck system. Ir čia vakuuminė ištraukimo sistema taip pat ir viršuje ir apačioj. We suck from both sides. Dujos traukiamos iš abiejų pusių. And you know, with a laser it's possible to work through the material, and you can also make engraving on the surface of the laser. It's also possible. Tai pasirinkus lazerinės stakles galima išpjauti medžiagą, kaip čia buvo parodyta, arba galima taip pat ir graviruoti medžiagos paviršių. So next, it's fluorescence material. It's 3 millimeter thick, and the forward speed it's much faster as what you see before. I remember 25 millimeter. We work with a layer power from 280 watts, and the forward speed was around about 15 millimeter per second. And for this example here, 3 millimeter thickness, we work with 200 watt laser power and the forward speed 50 millimeter per second, roundabout. It's much faster. Čia yra greitesnis variantas, fluorescentinė įranga, staklės. Galima apdirbti 25 mm storio, naudojant 280 vatų stakles, tada būtų greitis 15 mm per sekundę. O čia, šiame pavyzdyje, pjaunamas gerokai plonesnis lakštas, 3 mm prie 200 vatų galingumo ir net 50 mm per sekundę greičiau. So, then I would like to show you the engraving with the galvo head. You know what is a galvo? Galvo means it is the lamp where we produce the beam, and in front they sit in a mirror. You know, mirror, and it's moving very, very fast. And this system they used for big quantity.
to produce like engraving on a ball pen or something else. So, what is it? So, this is now our galvo. We have 4 pieces inside. The left side is our fluorines material, very fast. And the right side now it's our mirror. Yeah, it burns very high. Dešinėje pusėje matome su veidrodiniu paviršiu apdirbimą, o kairėje spalvota. This flame comes from the silver. But this is also possible. And Galima apdirbti tokį panaudojant ugnį. you see this, it's very fast. And the result, yes. Okay. Ir čia galite pamatyti, kaip tai atrodo. Rankui turiu, čia buvo prie įėjimo padėta taip pat. But a laser, it's not a cheap equipment. You have to pay a lot of money for the big machine in our lab with 400 watt laser power. You have to pay around about, I think, 170,000 euros. Na, lazerinis apdirbimas nėra For pigus. this power machine. Pavyzdžiui, mūsų atveju yra 400 vatų įrenginys ir mums teko už jį pakloti apie 170,000 eurų. But I know it's also a possibility to buy over the internet market, Alibaba or whatever. some machines, I know that, and it's much cheaper. It comes from the Asian market. I don't know which quality they have. Bet galima pasirinkti kokius nors dabartinius gamintojus iš Azijos rinkų ir nors pasisiųsti gerokai mažesnę kainą. But you have to know if you work with a laser beam and cut our material, then the stress level in the edge, it's very high. Bet reikia turėti omeny, kad kai naudojame lazeris apdirbimui, tai ties lakšto kraštais streso lygis yra labai didelis. If we cut such a piece with a laser and we would like to bond directly after them with the acrylics, the piece together, we become a lot of cracks around. Ir todėl prieš klijuojant reikia pastebėti, kad yra taip išpjautoje medžiagoje labai daug įtrūkimų ties kraštai. This is the same problem what you have if you want to flame polish the edge. Flame polishing, you know that? Yes. Flame polishing. It's very easy, but also the stress level is very high. If you want to polish with a buffing, you know buffing? Buffing wheel. Like this here. With wax, the stress level is lower. And if you polish the surface with a paste by hand, like this, then normally you have no stress in the edge. No stress. Yes. Okay, you have to know that. Stress level is very high. We take normally all the laser cutting samples in the oven and anneal it. Taigi, labai didelis stresas kyla apdirbant lazeriu, todėl mes visus be išimties produktus po išpjovimo pakaitiname krosnyje, kad streso neliktų. Laser cutting, it's nice to have. We use our machines very often every day, but it's also not bad to have a CNC router machine. But CNC router machine, it's also the cost level very high, but the stress inside the edge is lower as if you use a laser. It depends what you want. Yra iš tikrųjų įvairių galimybių, galima naudoti tokią lazerinį įrangą, kaip mes turim, galima kitą įrangą pasirinkti, svarbiausia užtikrinti, kad tas streso lygis po apdirbimo būtų kuo mažesnis. Tada jau yra įvairių variantų, kaip tai pasiekia.
I have here some saw blades with me. I don't know, you have, check it. We have here our standard saw blade for our big saw in Darmstadt. It's not so easy to find a supplier for such tools for plexiglass. Ir iš tikrųjų, va čia, jeigu pastebėjote, atsinešiau taip pat porą pjūklų pavyzdžių, kaip naudojami pas mus Darmštate. Ir galiu pasakyti, kad mums buvo pakankamai sudėtinga rasti gamintoją, kuris pasiūlytų tokį pjūklą, kuris tiktų pjaustyti akrilą kaip tik. We have find such a supplier. It's not a standard saw blade. Tai nėra visiškai standartinis pjūklas. It's not a saw blade which you can buy in the Baumarkt or do it yourself market. Tai yra senukų centre, nerasite tokio. This quality what you buy in this market, it's less. Maybe you have a big problem if you cut extruded material, it's melt afterwards the piece together. Maybe it's a problem of the saw blade. Ir labai svarbu, ypač dirbant su ekstruzijos būdu pagamintomis medžiagomis, pjūklo kokybė, nes pasirinkus netinkamą pjūklą, tai galutinio produkto kokybė irgi gali nukentėti. We are not a supplier for tools, but we work with Löffler. It's a company in Germany, very close together, and also firma or a company Lights, you know Lights, L-E-I-T-S, Lights. It's a worldwide or a big company. They offer or they build also such good saw blades for plexiglass. Kuom jis skirtingas šitas pjūklas? What's special about it? It's the angle of the teeth, this direction and in this direction, and the quality of the carpet. Na, pirmiausia, medžiagos kokybė ir dantukų kampas. Yes. Kokius kriterijus pjūklą renkatės? What criteria did you use to choose this specific saw blade? What criteria? Yeah, it's very easy. If you cut plexiglass extruded material and you smelt afterwards together, then it's a strong saw blade. Or you have a rough surface after cutting. Or you have a lot of chips on the bottom side of the material after cutting. So different blades and you choose the better. Sorry, Labai paprastai iš tiesų pasakyti, galima vertinti pagal tai, kiek šiukšlių lieka ant pjūklo po procesorio, tai ar mūsų akrilo paviršiaus darbinis lieka švarus po pjovimo. The saw blade is very important. You need also, I have, one second. So, now we are back. So, this is now, we recommend this angle of the saw blade. One second. This here it's one of two types of saw blade. We have a clearance angle from 10 up to 15 degrees, rack angle 0 up to 5 degrees, alternate teeth 50 degrees, 45 degrees, and it's also very important you need the right cutting speed. For example, such a hand machine, it's not possible to arrive this cutting speed. Maximum what we have here with such a hand machine is 2200 millimeter
meter per minute. We need more as 3000. And if you work with a hand machine, you have a second problem. The cutting speed, and you go this way by hand. It works also in this direction. For a good result after cutting, you need also a good machine, maybe a bigger wood machine, a stable machine. Then you can make a good job with a good saw blade, with a good forward speed, with the right cutting speed. Na, iš tikrųjų labai daug kriterijų sprendžia, koks yra pjūklas tinkamas akrilui apdoroti. Visų pirma, rekomenduojama naudoti ne rankinę, o mechaninę įrangą, nes pavyzdžiui, čia ant stalo pas mus yra demonstruojama rankinis pjūklas, ten gali būti greitis tik iki 2200 mm per minutę. Apsisukimų per minutę, o ten jau iš tikrųjų rekomenduojama, kad būtų nuo 3000 iki 4500 apsisukimų per minutę, ir tada turi būti svarbus kampai. Ir nes, pavyzdžiui, rankiniu būdu judinant įrangą, pirmyn atgal taip pat neišvengsime ir šoninių svyravimų, jis įtakos galutinę kokybę išpjovimo. And also you have to know, it's not a good idea to use one saw blade for all the material what you have in your stock. For example, if you have a good saw blade for plexiglass and you use wood or alcohol bond or whatever, then the saw blade it's very fast unsharp. And then you have the same problem what we had before. You need a sharp tool and only for plexiglass. This is the best way. Good machine, good forward speed, and also the right cutting speed. Ir iš tiesų reikia pasirinkti tinkamą įrangą ir geriausia naudoti tik tai akrilui apdoroti, nes pavyzdžiui, jeigu to pačia medžiaga dirbsime kartu su medžiu arba su kitomis medžiagomis, galime labai greitai atbukinti pjūklą ir tuomet mes vėl grįžtame prie tos pačios problemos, ir mes galėsime kokybiškai apdirbti savo akrilą. Here this is our diagram. We have here our cutting speed minimum 3000 meter per minute, maximum 4500 meter per minute. Ir čia matote, koks diapazonas leistinas ir rekomenduojamas apdorojant akrilą, tai nuo 3000 iki 4500 apsisukimų per minutę. Here in this area we have the rotation speed, the spindle speed. Apačioje yra skalėje apsisukimų dažnis per minutę. Here we have the diameter of the saw blade. O kairėje yra pjūklo skersmuo milimetrais. And for example, we have hand machine 6000 RPMs per minute. Let me thinking over maybe here. A diameter of the tool maximum here. You can see we are from the cutting speed too slow. We need bigger diameter or more RPMs, and it's impossible with such a machine to work. Ir pavyzdžiui, čia šiuo atveju demonstruojama rankinė įranga, tarkim, yra 6000 apsisukimų per minutę, bet vis tiek pagal skalę jos tada diametras nėra pakankamas ir tokia atveju nėra visai tinkama apdoroti akrilą. Impossible, it's not this way. It's not possible to cut plexiglass with a hand machine. That's not right, but for a good cut. Aš nesakau, kad iš viso neįmanoma pjauti akrilo, bet tiesiog bus labai sunku užtikrinti gerą kokybę. So here we have other kind of saw blades, different version of saw blades for plexiglass. We have a special kind of saw blade. It's also very expensive. We call it bombastic or space cut. It's a special kind of teeth geometry.
And if you have a good machine and the right forward speed and the spray system for to cooling, then you become nearly a clear surface after cutting. Nu, pavyzdžiui, čia yra pateikiamas keli pjūklų pavyzdžiai, viršuje kairėje tas bombastik vadinamas pjūklas. Jeigu norime optimalių rezultatų, reikia užtikrinti tinkamą proceso aušinimą ir tinkamą apsisukimų greitį. Tuomet praktiškai galima tikėtis idealaus pjovimo po paviršiaus, idealaus paviršiaus. But normally, I think for us, for you, it's not necessary to have. It's too expensive. Bet šitą įrangą tiesiog labai brangi ir tikrai ne kiekvienam verta ją įsigyti. But maybe in the future. So the next is trapeze flat tooth. It's wrong here. This is a standard teeth geometry. You can sell it from lights from Riffler, and it's also not so expensive. Maybe you find here in the Ruana market also such a producer of this saw blades. I don't know. You have to check it. Kairėje apačioje jau yra gerokai pigesnis modelis, dantukų forma kitokia, stačiakampė ir jau tikrai yra pakankamai geras variantas. Tikriausiai yra ir Lietuvos rinkoje siūlomas. And here we have the change tool. It's also a possibility. My opinion, if you have such a teeth geometry, not this one, the surface after cutting it's a little bit softer. Dabar ta pjūklas dešinėje viršuje, vėl kitokia dantukų geometrija ir iš patirties galiu pasakyti, kad pjovimo rezultatai yra geresni negu pasirinkus pjūklą apačioje kairėje. Well, and the last one here, you can also find in the market such a special saw blade for to produce a box very easily. Ir dar variantas apačioje dešinėje, specialiai galima labai greitai ir paprastai gaminti dėžutes dėl specialaus dantukų kampo 90 laipsnių. So here this is nearly the same saw blade, and we put the saw blade in our saw. We need also a down holder from the other side, and then we cut 1, 2, 3, 4. Not through the material, not through. We have normally 0.4 millimeters. This is the rest of the material here. Paimamos staklės su tokios formos pjūklo ir medžiaga neperpjaunama kiaurai, bet įpjaunama 0,4 mm gylio. Labai lengvai galima nuimti kraštus. Ir paprastai padaryti dėžutę. The pieces here together, and then you can work with the Aquafix 117, 107, dichromethane or something else, and then you have a box. Tada pasiimame mūsų klijus 117, 107 ir labai paprastai pasidaro dėžutė. This is a 90-degree saw blade. But if you have a router machine, then you can also go from this side. You can make this the same way, 90 degree or a little bit more, and you make a grating, and then you do the box. Galima išpjauti, dėžutę padaryti graviravimą ir tada galimas produktas. The producer of such a saw blade, the name is Gudo. Gudo, it's also a German company, I think so. How this is Gudo. Gudo is the name from such a producer of saw blade.
So here this is our down holder. This is necessary if you work with a 90-degree angle saw blade. We push from the top side and make these lines here, and it's finished. Apdirbant tokiu būdu su 90 laipsnių kampo pjūklu reikalingas dar ir prilaikymas, toks laikiklis atrama iš viršaus, kad būtų galima tik tiek įpjauti medžiagą, kiek reikia. Such a downholder, it's also important if you cut thin plexiglass sheets. Thin plexiglass. Tai taip pat galima naudoti, jeigu mums reikia išpjaustyti plono akrilo sluoksnį. Well, we said normally this is my saw blade. And this is my desk from the saw, and this is my plexiglass sheet. Čia pavaizduoju savo darbastalį, pjūklą ir čia paduodamas yra akrilo sluoksnis. This distance from this top side of the saw blade to the plexiglass sheet, we recommended 10 up to 15 millimeter, not more. If you go higher, then you have more cracks on the bottom side after cutting. We recommend the teethers from the saw blade to the surface of the plexiglass sheet here. Around about 10 to 15 millimeter. The teeth. These like, okay, other way. This is our saw blade. Čia paimsime pjūklą, pavyzdžiui. This is our plexiglass. Ir čia mūsų akrilo plakštas. This distance from here to here. Kalbu apie atstumą nuo dantuko viršaus iki pat akrilo paviršiaus. Jis neturėtų viršyti 15 mm. If you go higher, then you have on the upper side a lot of cracks. Jeigu bus atstumas didesnis, tai iš apačios bus daug įtrūkimų, nes ten dantukai jau nėra tokie aštrus. Better is to work in this way, not in this way. Tai optimaliau, kad būtų tas atstumas kuo mažesnis, ar 15 mm.